हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो मु सबुथर भाई आपको किसी नुआ नुआ जॉब अपडेट देवी जे कौन कौन जॉब गुड़िक वर्तमान समय आपंकर आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे ता छड़ा फ्रेंड जो इंपोर्टाट इनफर्मेशन जमीती कि आपंकर सिलेबस कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन रसबू विषय में आपको आज भिडियो कहबी ता छड़ा फ्रेंड जो जो जॉब गुड़िक कहबी आपने जानी मो भिडियो में आपको गोटे नुहे 5 ରୁ 6ଟି जॉब गुड़िक विषय कहे जो जो जॉब गुड़िक विषय कहबी तार लिंक आपण माने सिंपली वीडियो डिस्क्रिप्शन ले पाई जिवे एवं वीडियो डिस्क्रिप्शन ले जाई कि आपण माने क्लिक करके सेही जॉब रे आवेदन करि परिबे ता छडा जदि आपण माने हमर टेलीग्राम ग्रुप रे ऑलरेडी मेंबर अछंती फ्रेंड्स सेठी मध्ये आपण माने जाई कि जो जॉब गुडी को वर्तमान समय रे आसी छि से विषय मध्ये कंप्लीट डिटेल्स एवं जो आपनकर आवेदन रो स्टेप बाय स्टेप प्रणाली जानि परिबे तो फ्रेंड्स सीधा सळक भाबे चलंतु मो लैपटॉप स्क्रीन को सेठी मु आपनको कहिबी जे वर्तमान समय रे कोन कोन नुवा नुवा वैकेंसी आसी छि फ्रेंड्स देखंतु जो पिला माने ओ ट्रिपल एससी रे आवेदन करिया पई चाहउचंती मु आपनको रखिबा को चाहउची देखंतु ओ ट्रिपल एससी रो वेबसाइट वर्तमान समय रे पुणी थरे प्रॉब्लम हि जाईची 24 तारिख परे आपण मानकर एटा ओपन होबार थिला जोटा कि आपनकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीथिला किंतु फ्रेंड्स परवर्ती मोमेंट रे एटा आपनकर कोन हेची पुणी थरे आपण देखंतु बहुत कष्ट रे आपनकर ओ ट्रिपल एससी वेबसाइट एटा आपनकर ओपन होची जदि आपण फ्रेंड्स एटी अप्लाई ऑनलाइन ऊपर क्लिक करूचंती ताले आपण माने देखि परिबे जे केते समय एटा टाइम लागुची एवं दिन बेले तो टोटली होउनी जदि आपण राति रे करि परिबे ताले करि परिबे एवं एटा आपनकर फ्रेंड्स जो रहिची मु आपनको ट्रिक कहि देबी जे आपण माने किपरि 100% अप्लाई करि परिबे फ्रेंड जहार वीडियो आपनकर संडे रे आसीबो तेनु आपण माने राति रे ट्राई करंतु एटा को आवेदन करिया पई निश्चय रूप रे आवेदन होबो ता छडा जो मानकर बुक दरकार एमिति कोन बुक पाइबे ता हम आपनको वीडियो शेष रे कहि देबी जिला स्वास्थ्य समिति नवरंगपुर तरफ वर्तमान समय आपंकर किसी वैकेंसी आसी फ्रेंड्स यही जो वैकेंसी आसी वर्तमान समय गोटे जिला नुहे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आपंकर वैकेंसी आसी फ्रेंड्स जदि आप निज निज जिले में जानापी चाहते तेज कमेंट सेक्शन में निज डिस्ट्रिक्ट नाम को मेंशन कर देकी हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु कि टेलीग्राम रे ही आपको सब जिला वैकेंसी जो आसी आपको कहबी बर्तमान देखो जिला स्वास्थ्य समिति नवरंगपुर आपंकर आसी एठी आपण देखंतु एठी आपण पाइबे किपरि मो आपनको प्रथमे नोटिस टी बुझाई दउची तापरे म आपण मानको कहिबी जे किपरि कोन आपण माने जानि परिबे फ्रेंड्स एठी जो आसी जी एहर लास्ट डेट आपनकर 13 फेब्रुआरी रहिची एठी देखंतु जनरल इंस्ट्रक्शन रहिची ताको आपण पढि परिबे जे आपनको 13 तारिख 13 फेब्रुआरी पूर्वरु 13 फेब्रुआरी 5 टा पूर्वरु आपनको एठी पठिया पई पडिबो फ्रेंड्स एठी आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म मध्ये एठी आपनकर रहिची तापर देखंतु को को पोस्ट पई आसीची प्रथमे होउची देखंतु एटा आपनकर जो सैलरी रहिची मो आयुष जेटा कि आपनकर एतिकी रहिची तापर एटा आपनकर कंप्यूटर असिस्टेंट पई 20470 डाटा असिस्टेंट कम अकाउंटेंट पई एटा आपनकर 14421 तापर फिजियोथेरापी पई 32269 एठी आपनकर रहिची फ्रेंड्स जो डाटा असिस्टेंट रहिची एठी आपनकर जति 10th पास अछि एवं आपण कंप्यूटर कोर्स करिसंती ताहाले आपण माने आवेदन करि परिबे सेमिति कंप्यूटर असिस्टेंट पई मध्ये आपनकर ग्रेजुएशन जति आपनकर अछि किबा +2 पास पिला माने मध्ये डाटा असिस्टेंट पई आवेदन करि परिबे एवं फ्रेंड्स एठी आपनकर क्लियरली मार्क सिलेक्शन होबो कोनसी प्रकार एग्जाम होबो नै ता छडा एठी आपण लक्ष्य करि परिबे जो एप्लीकेशन फॉर्म अछि आपण याको प्रथमे को पोस्ट में आवेदन करिया पई चाहउचंती निजर फोटोग्राफ आपनको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ मेल किबा फीमेल को डिस्ट्रिक्ट रे आपण बिलोंग करचंती एसटी एससी की ओबीसी आपनकर एड्रेस तापर एठी आपनकर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर को लैंग्वेज आपण जानिचंती आपनको बयस केते 2001-2024 सुधा आपनको बयस केते तापर आपण 10th कोठी पढिचंती तापर आपनकर +2 कोठी पढिचंती को बोर्ड रो पढिचंती के ईयर पास करिचंती केते मार्क रखिथिले डिस्टेंस आपनकर डिस्टेंस ना फुल टाइम ताको आपण देखिबे जदि आपण किछि एक्सपीरियंस अछि फ्रेंड्स ताहाले ताको मध्ये एठी आपण मानको फिल अप करिया पई पडिबो तापर एठी आपण निजर सिग्नेचर एवं ता तळे आपनको डेट एवं एठी मध्ये आपनकर निजर सिग्नेचर एठी आपनकर डेट एठी आपनकर प्लेस एवं फ्रेंड्स एठी जो फॉर्म टी रहिची एही फॉर्म टी को आपनको पठे देबा पई पडिबो सीडीएम पीएचओ नवरंगपुर एठी आपनको पठे देबा पई पडिबो तो फ्रेंड्स आपण पाइबे कोठी म ता मध्ये आपनको कहि रखुची देखंतु एठी आपण गूगल रे टाइप करि परिबे नवरंगपुर म जेमिति कहूची नवरंगपुर.nic.in बा आपण नवरंगपुर RANGH नवरंगपुर रिक्रूटमेंट देखंतु आसी गला नवरंगपुर रिक्रूटमेंट एटी देखंतु recruitment.नवरंगपुर प्रथमे आपनकर आसी गला तो फ्रेंड्स एठी आपण आसी कि चेक करि परिबे जे आपनकर जो वैकेंसी टी आसी देखंतु जिला स्वास्थ्य समिति एटा आपनकर 20 तारिख आसीतिला एटु देखंतु अछि व्यू एठी आपण आसी कि जो नोटिस टी म आपनको देखैले आपण सेही नोटिस टी चेक करि परिबे तेनु फ्रेंड जदि आपण निज डिस्ट्रिक्ट रे ई वैकेंसी आसिया पई जाउचंती आपनको डिस्ट्रिक्ट जहा अछि आपण ताको से डिस्ट्रिक्ट टी को मयूरभंज रिक्रूटमेंट एमिति आसंतु एवं चेक करि नेबे जे निज निज डिस्ट्रिक्ट रे अछि कि नै ता छडा जदि आपण जानिया पई चाहउचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे फ्रेंड्स निज डिस्ट्रिक्ट रे नाम को मध्ये आपण माने मेंशन करि दियंतु
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବେ କ'ଣ ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ହେବନି, 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆସିବା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟରରେ କିପରି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ, ସିଲାବସରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ 100 ମାର୍କରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି। ଯୋଉ 20 ମାର୍କ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଓଏସ୍ଏସସି ଫର୍ମାଟ କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପଢିଦେଲେ 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଥୁକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ 20 ମାର୍କ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ଏତିକି ପଢିଦେଲେ ସେମିତି 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଥୁକା ରହିଲା। ଯଦି ଭଲସେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ 15 ମାର୍କ ତ ମିନିମମ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଜନିଂ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହଉ, ରିଜନିଂ କୋଉଠି ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିଜନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରିଜନିଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ରିଜନିଂ ପଢିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ରିଜନିଂ ରହିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଜନିଂ ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସେମିତି ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡର କରିଛି ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 100 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ପୁରାପୁରି କହିଦେଲି। 3ଟି ଜାଗାର ଏକ୍ଜାମର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରହିଲା, ଇଂଲିଶ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହିଲା, ରିଜନିଂ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାଥ ରହିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଆଣିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ଟ୍ରିକ୍ର ବହି ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଆଣିଛି। ଏଇ 3ଟି ବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଟା ତ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ 25,000 ପ୍ଲସ୍ MCQ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୁକ୍ଟିକୁ ପରଚେଜ କରିବେ, ମୁଁ ଆ ସହିତ 250 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ସେ ବୁକ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ବୁକ୍ଟିକୁ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ଯାହାର ଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଚେଜ କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 380 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାଗଣାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ମାନେ କେମିତି କରିବି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବୁକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ 25,000 ମାନେ 50,000 ପ୍ଲସ୍ MCQ ପାଇବେ। ତା ସହିତ 250 ଟଙ୍କା ବା 380 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ ଦାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରିପାରେସନ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ପ୍ରିପାରେସନ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ MCQ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ।
ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।